بزاف دراري كيقولوا لي ما كنلقاوش لي زارغومون بور لا برودكسيون اكريت. اللي كان عوال ما يكتب والو في لا برودكسيون اكريت يهز ستيلو ورقه ويتبع هاد لا فيديو مزيان. غادي ديما تبقاو تلقاو لو فوكابولير سيتادير لي مو وغادي نابليكيو لا ميثود بور هاد ليكزامان ريجيونال. السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نشوفو لا برودكسيون اكريت وكي غادي نديرو نلقاو لي زارغومون ا بارتير دو سوجي ديالنا. اول حاجه غادي نفهمو لو سوجي نقراوه مزيان ونحاولوا نفهموه. وإلا تبعتي مزيان هاد الفيديو حتى للآخر غادي تلقى حتى نتا لي مو بور نيمبورط كيل برودكسيون اكريت. دونك ليطاب الاولى اللي هي اهم وحده هي كومبروندر لو سوجي، يعني خصنا نفهمو هذاك لو تكست ونفهمو لا كونسين اللي غادي يعطيونا. انsuite غادي نلقاو لي مو كلي ديال هاد لو سوجي ديالنا. من بعد غادي نديرو سكون ابل لو لوت، سيتادير غادي نلقاو لو فوكابولير ديالنا من لو سوجي اللي عطاونا. Et finalement, ce n'est mon point de vue ou la thèse. Nous par la lecture du sujet. À l'époque d'Ahmed Sfraoui, les barbiers, comme d'autres artisans, accomplissaient des activités relevant plutôt de la médecine, comme celle de circoncire les enfants, arracher les dents, pratiquer des saignées sur la nuque des adultes, et bien d'autres pratiques. Ces activités pratiquées par des gens non spécialistes en médecine pouvait avoir des conséquences parfois regrettables. Pensez-vous que, même de nos jours, on doit encore accorder notre confiance à ces artisans? Dans une production écrite argumentée et avec des exemples à l'appui, développez votre réflexion en vous référant à votre expérience personnelle, votre entourage et vos lectures. Donc, هذا هو le sujet, احنا قريناه مرة واحدة وغادي نبداو نيشان في l'étape de compréhension du sujet. في هاد ليطاب غادي نهزو الكلمات المهمين ديال لو سوجي ديالنا وغادي نحطوهم في لو برويون. باغ اكزومبل الا خديت الكلمه نون سبيسياليست ممكن ناخذ لاكس ديالها اللي هما لي سبيسياليست، وهاد الكلمه غادي نستعملها في لو ديفلوبمون. كاين اوسي سبيسياليتي، جو بونس بزاف غادي يكونوا سمعوا لا سبيسياليتي منين جبناها من هاد لو مو كلي. دونك لي مو سون ارتيزان، اكتيفيتي، non spécialiste, médecine, accorder notre confiance, conséquences regrettables. Pour le mot-clé artisan. Donc, nous, les artisans, qui déroulent des activités. Les artisans, ou le barbier, les galena, ou là les coiffeurs. Deux ou l'activité. Quelles sont les activités liées le sujet d'yenna? Arracher les dents, circoncire, acte de chirurgie, et accouchement. Accouchement هادي زدناها من راسنا باسكو شحال هادي كانوا دي فام اللي ما كيمشيوش للطبيب باش يولدوا. Ce sont des artisans اللي كيجيو عندهم للدار باش يعاونوهم. Ensuite médecine. Donc من الكلمة médecine شنو ممكن نجبدو؟ دونك عندنا médecin، les médecins هما الأطباء، ولا les docteurs c'est la même chose. Les docteurs فين كيكونوا في l'hôpital ممكن نكتبوا hôpital. et عارفين que les docteurs كيديروا 8 سنين ديال القرايه، دونك ممكن نكتبوا 8 ans d'études. دونك هي جوست ميديسين خرجنا منها 4 ديال الكلمات اللي ممكن نستعملوا في لو ديفلوبمون ديالنا. دونك الا شي واحد مشى عند لي زارتيزون شنو ممكن يوقع له؟ دونك ممكن يمرض اكثر من اللي هو مريض ديجا، ممكن يموت on sait jamais، ممكن هذاك الوجع اللي كان فيه يزيد يكبر، وانفان ممكن يندم علاش مشى عند لارتيزان. ندوزو لاكوردي نوتر كونفيونس، هي نعطيو الثقه ديالنا، ممكن نقولو فير كونفيونس. الوغ هو لو طابلو فينال اللي خصكم تلقاو في لو برويون ديالكم شي حاجه بحال هكا avec les mots clés ديال لو سوجي ديالكم، و pour chaque mot clé لقيتو soit des synonymes يعني نفس المعنى مي كتكتب بطريقه اخرى، ولا دي مو كي ديريف من هذاك لو مو كلي. دونك اون فوا درت هاد لي مو كلي ودرت هاد لو طابلو غادي ندير في بالي كو خصني نصوب ان بلان سامبل. دونك كيل كو سوا لو سوجي اللي كيتعطى في لو ريجيونال ممكن ديرو ان بلان سامبل وغادي تجيبو النقطه ديالكم، باسكو في لي كريتير دو كوريكسيون ما كينوطيوكمش على واش درتو ان بلان سامبل ولا ان بلان dialectique, كينوطيكم simplement على la cohérence de l'argumentation ديالكم
واش عندكم une logique في هذوك les arguments اللي كتعطيو واش كتبعوا مزيان les différentes étapes ديال l'introduction, le développement, la conclusion واش كتستعملوا les connecteurs logiques في les arguments ديالكم et finalement la langue, la grammaire واش ما كديروش بزاف ديال les fautes d'orthographe في الكتابة ديالكم هاد les points هما المهمين في la production écrite et باش ندير le plan simple خصني نلقى le point de vue ديالي c'est-à-dire l'idée اللي غادي ندافع عليها soit on va faire confiance لهاد les artisans soit on ne va pas faire confiance لهاد les artisans d'après le sujet اللي عطاونا je pense سهلة نديرو ne pas faire confiance aux artisans ندوزو les arguments à présent donc une fois que t'arrêtes le point de vue ديالي ne pas faire confiance aux artisans خصني نسول راسي pourquoi علاش je ne dois pas faire confiance لهاد les artisans ونبقى نفكر شوية ونشوف la raison اللي خلاوني نختار هاد لا thèse donc انا لقيت des raisons qui sont personnelles à moi ممكن نتوما تلقاو d'autres raisons plus pertinents que هاد les arguments ديالي donc pour moi la raison الاولى علاش ما نمشيش عند هاد les artisans هي ما عندهمش le matériel nécessaire donc مثلا فاش كتمشي تحيد درسة dentiste كيكون عنده une salle عامرة بالماتيريال alors que إلا مشيتي عند الحلاق غادي يحيد لك الدرسة بالبانس تاني حاجة la différence ما بين les artisans ou les médecins c'est les études donc عارف بأن les artisans ne font pas d'études donc ما كيقراوش على هاد لو سوجي ما كيقراوش على هاد لو دومين اللي كيخدموا فيه donc هاد لا بارتي non seulement كنلقى les arguments mais en même temps كنجبد des exemples معاهم par exemple les docteurs كيديروا 8 ans d'études باش ممكن يخدموا alors que les artisans ne font pas d'études وهاد l'exemple ممكن يستعملوه في le développement ensuite les artisans ne sont pas des spécialistes هي كلمة جبتها من le mot-clé دخلتها في l'argument ديالي donc alors que les médecins sont des spécialistes les artisans ne sont pas des spécialistes et ça c'est un argument علاش ما غاديش نمشي عند les artisans ممكن ندم إلا مشيت عند les artisans et finalement aller chez les artisans peut être dangereux ممكن ندير راسي في خطر إلا مشيت عند les artisans par exemple شحال هادي فاش ما كانش طبيب فاش المرأة كتبغي تولد c'est une femme du village اللي كتجي لعندها للدار وكتعاونها c'est une personne qui n'est pas spécialiste ou parfois ممكن le bébé كيموت juste parce que ما كاينش طبيب donc voilà en même temps un autre exemple اللي ممكن نقولو une fois لقيت هاد les arguments خصني simplement نستفهم في le développement ديالي à présent غادي ندوزو la rédaction ou en même temps la correction ديال هاد le sujet donc قبل ما ندوزو لهاد l'étape خصكم تكونوا كتعرفوا ديروا les étapes de la production écrite يعني تعرفوا تكتبوا l'introduction le développement et la conclusion اللي مازال ما كيعرف نخلي لك واحد لا فيديو هنايا ولا هنا غتلقاوها غادي تطلع في شي بلاصه كليكيو عليها سيروا تفرجوا مزيان واجيو كملوا لا فيديو من هنا donc نبداو par l'introduction on va faire l'introduction en seulement 2 phrases avant le développement de la médecine nos parents se sont toujours rendus chez des artisans pour soigner leurs maux ou leurs maladies. Peut-on toujours faire confiance aux artisans aujourd'hui? Donc voilà l'introduction en 2 phrases. Et là, استعملت فيها uniquement هذوك les mots clés اللي درت في le brouillon ديالي. On peut voir médecine, artisan, faire confiance. Ensuite le développement qui يبدا par le point de vue ديالي plus la thèse l'irtarit. Donc, je pense qu'on ne doit pas faire confiance aux artisans aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, les artisans n'ont pas de matériel adéquat. Voilà l'argument l'oul. Par exemple, les barbiers pour arracher les dents utilisent une pince, alors que les dentistes ont une salle remplie de matériel. Ensuite, les artisans ne sont pas des spécialistes. En effet,
Un docteur fait 8 ans d'études pour avoir son diplôme, mais un artisan ouvre quand il veut. Enfin, aller chez des artisans peut avoir des conséquences regrettables et irréversibles. À titre d'exemple, une femme qui doit accoucher peut perdre un bébé car elle n'est pas allée à l'hôpital. Et finalement la conclusion, simplement نحط la thèse ديالي ou le point de vue. Donc en conclusion, nous pouvons affirmer qu'il ne faut pas faire confiance aux artisans. Il est préférable de se rendre à l'hôpital quand on est malade. وإحنا سالينا la production écrite. J'espère هاد la vidéo تكون واضحة. قبل ما نخليكم عندي واحد لو كونساي مهم جدا. ما خصكمش تبقاو تهزوا دي برودكسيون écrites standard. وما هادوك الشكل certains pensent, les adjuvants, personnes opposées à cette thèse affirment que, ils défendent leurs idées en affirmant que, en fait هادشي c'est dépassé. هذاك le correcteur اللي كيقرا هاد la production écrite ديالكم une fois غادي يشوف هاد les phrases و هاد الكلمات غادي يعرف بأن c'est juste du copier-coller. Donc واخا نتا خدمتي ودرتي des efforts غادي يضرب على هذاك الشيء. Donc il est préférable d'utiliser de la méthode حيت بهاد la méthode ما يمكنش جوج يديروا une même production écrite. Chacun va la faire à sa façon. La production écrite اللي غتقد تكتب نتا ماشي هي اللي غيكتب صاحبك اللي تفرج في la même vidéo. Le deuxième conseil, c'est toujours d'utiliser des phrases simples. Exemple, les artisans ne sont pas des spécialistes. Point. Les artisans n'ont pas de matériel. Point. Aller chez des artisans peut avoir des conséquences regrettables. Donc l'argument d'Yali كنعطيه une seule phrase qui est claire et précise. وعاد كنزيدو soit l'explication ديالو كنحاول نشرح علاش قلت هاد la phrase ولا كنعطي un exemple باش نوضح هاد l'argument ديالي tout simplement. إلا عجبتكم هاد la vidéo ما تنساوش تابوناو لا شين اكتيفيو لا cloche de notification et ما تنساوش تبركو على le petit bouton j'aime. إلا عندكم des questions شي حاجة ما واضحاش في هاد الشيء ممكن تكتبوها لي في les commentaires. En général كنحاول نجاوب à tous les commentaires tant que possible. J'espère هاد la vidéo تنفعكم بزاف وتعاونكم. حاولوا تجربوها pour d'autres sujets وردوا عليا في les commentaires إلا هاد la technique سهلت عليكم الخدمة.